ମୁଁ ଆରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ସେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ତ୍ରିକୋଣମିତି। ତ୍ରିକୋଣମିତି ବା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ? ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିଖିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର କେତେକ ଫର୍ମୁଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି ପାଉଛେ, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ମିଳୁଛି। ତ ଯେତେକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆମେ ଭଲସେ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି କ'ଣ। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନି କୋଣର ପରିମାପ। ତିନିଟା କୋଣର ପରିମାପକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରିମାପ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମନେକର ଆମର ଘର ହେଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଏସବୁ ସବୁଥିରେ ଆମର ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ ହୋଇକରି କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇକରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ +2 ପରେ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ହୁଏ। ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ପଢ଼ିବା। ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଡିରାଇଭ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା ତିନି କୋଣର ପରିମାପ। ତିନି କୋଣ, କୋଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କୋଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ବା ରଶ୍ମି ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଗଠନ ହୁଏ ତାକୁ କୋଣ କୁହନ୍ତି। ଦୁଇଟାର ସରଳ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ କୁହନ୍ତି। ତ ତିନି କୋଣ ମାନେ କ'ଣ? କାହାର ତିନି କୋଣ ଥିବ? ତ୍ରିଭୁଜର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ନେଲି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲି ଏ ବି ସି। ତ ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ୁ? ସମକୋଣ। ସମକୋଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 90 ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 90 ହେବ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଯେଉଁ କରୁଛେ ଆମେ ସମକୋଣରେ କରାଯାଏ। ସମକୋଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି ସମକୋଣ ହେବ, ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ତ ଏଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ସି ହେଲା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭୂମି କହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂମି। ଭୂମିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବେସ୍। ବେସ୍ ବା ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତା ଆମର ଯେମିତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ରହୁଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଲମ୍ବ କହୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ଲମ୍ବ। ଲମ୍ବର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ତେଣୁକରି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଏଇଟାକୁ ପି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଭୂମି ଆଉ ଲମ୍ବକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ କହୁ? କର୍ଣ୍ଣ କହୁ। ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାଇପୋଟେନସ୍। ହାଇପୋଟେନସ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଇଂଲିଶ ହେଲା ହାଇପୋଟେନସ୍। ହାଇପୋଟେନସ୍କୁ ଏଚ୍ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେନଲି ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ଲମ୍ବଟାକୁ ପି ନିଆଯାଏ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଭୂମିଟାକୁ ବେସ୍ ବି ନିଆଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଏଚ୍ ନିଆଯାଏ। ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକରି ଆମର ତ୍ରିକୋଣମିତି ମେନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ କୋଣ ତିନିଟା କେମିତି ରିଲେଟେଡ଼ କାହା ସହିତ, କେମିତି କୋଣର ପରିମାପ ବାହାରୁଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପିଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍। ପିଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଛୋଟବେଳୁ। ପିଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ସମକୋଣରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି, ଏଇଟାକୁ ଦେଲି ସି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଭୂମି। ଭୂମି ମାନେ ବି, ବେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇପୋଟେନସ୍ କର୍ଣ୍ଣ।
କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଚ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଥାଗୋରାସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭୂମିର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ପିଥାଗୋରାସ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ସମାନ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଲମ୍ବର ସ୍କୋୟାର। ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଏସି ଏସିର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଭୂମି କେତେ ବି ବି ମାନେ ଏଇଟା ବି ସି ରେଖାଟାକୁ ନେଲି ବି ସି ବାହୁ ଏଇଟା ବାହୁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ବାହୁ ବି ସି ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏ ବି ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଠି ଏସିଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ବି ସି ହେଉଛି କ'ଣ ଭୂମି ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପି ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପିଥାଗୋରାସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ସମାନ ଭୂମିର ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଭୂମିର ବର୍ଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସହିତ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗଟା ସମାନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ এইটা দেখন্তু এচ স্কোয়ার ইকুয়াল পি স্কোয়ার প্লস বি স্কোয়ার খালি এচ কোণ হব খালি এচ মানে এটি বর্গ অছি এপটু গলে স্কোয়ার রুট হয়ে গলা তা মানে পি স্কোয়ার প্লস বি স্কোয়ার র রুট ওভার। তো এইটাকু নেইকি বি আমার শর্ট কোশ্চেন গুড়াক এক্সাম রে পড়ে তো এইটাকু বুঝি নিয়ন্তু তারপরে পি স্কোয়ার কোণ হব এচ স্কোয়ার আমার এটি বড় দুইটা যাক মিশিলে গোটে হুয়ে তা মানে সবুঠু বড় কি হেলা কর্ণ এচ। তো পি স্কোয়ার কেমতি বাহারি করব না এচ স্কোয়ার মাইনস বি স্কোয়ার খালি পি হেলে एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर बुझिपारे सेमती बी स्क्वायर कौन हम बड़ पुणी पी स्क्वायर फेड़ा हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर खाली बी कौन हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर। देख एमती यही फर्मूला गुड़ाक आमर कौटी दरकार हुए भूमि देथिबो मनकर कर्ण देथिबो पचार लंब केते तो यही फर्मूला आम पकईकरी पुट करिकी आमे बाहर करूँ। चलतु एबे देखिबा त्रिकोणमिति कौन माने तीन कोण परिमाप गुड़िक कौन कौन तो तीन कोणर परिमाप गुड़िक है टोटाल आमर एठी केतेटा थाए 6टा अनुपात थाए दीटा कोण को मिसेइकी तीनटा कोणर आमर टोटाल 6टा अनुपात थाए से अनुपात गुड़िक कौन साइन कोसाइन टैंजेंट कोटैंजेंट सेकंड कोसेकंड। तो ताकू आम सर्ट रे कौन कह जाए साइन एटा साइन एटा को कौन कह जाए कस कस को कस टैन कट सेक कोसेक बोली कह जाए एगुड़ा आम मन रखिले एटा को केमती कौन आम व्यवहार करिबा एटा को मन रखा एटा होची हमर फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री रा फंडामेंटल जेते बड़ क्लास जांतु जहा करंतु एटा आमर फंडामेंटल जिनस एटा को ही जानिकरी आम फर्मूला गुड़े पुट करिकी विभिन्न प्रकार ज्यामिति बा ट्रिगोनोमेट्री आम करिपरिबा। एबे त्रिकोणमितिर अनुपात गुड़िक थिबा संपर्क आम देखिबा आम तो पढ़िले एबे केतटा अनुपात अछि टोटाल आमर 6टा अछि 6टा मानकु कोन कोन तो केमिति तांको भितर संपर्क कोन आम पढ़िबा एटा को आम मन रखिया को पड़िबो। देखंतु मु एठी गोटे ट्रायंगल कली एटा समकोण एटी मु बनैली ए बी सी तो यहाँ कौन पी परपेंडिकुलर बी हाइपोटेनस एच। तो ये देखा साइन थीटा कौन साइन थीटार मूल्य होची आमर थीटा क्या नि जाऊँगी एटा आमर 90 डिग्री समकोण 90 डिग्री थीटा गोटे कोण को आम थीटा कहू तो साइन थीटार मूल्य होची साइन थीटा क्या कहवा दुईटी कोणर परिमाण को आम साइन थीटा कहवा। तो आम जाने दीटा बाहुर द्वारा छेद द्वारा जो
ଦୁଇଟା ବାହୁର ଛେଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଣଟା ଅଙ୍କନ ହୁଏ, ଏମିତି କୋଣ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବାହୁର ଛେଦ ଦ୍ୱାରା କୋଣ ଅଙ୍କନ ହେଉଛି। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ମନେ ରଖିବା କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଏ ବା ବିଭକ୍ତକ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଲମ୍ବ କେତେ ପି, ପି ଲମ୍ବ, ତାର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଚ୍, ପି ବାଏ ଏଚ୍ ହେଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ ଥିଟା ମନେ ରଖିବା। ସେମିତି କସ୍ ଥିଟା କ'ଣ ନା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବି, ବି ବାଇ ଏଚ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ କସ୍ ଥିଟା। ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା ପି ବାଇ ଏଚ୍, କସ୍ ଥିଟା ହେଲା ବି ବାଇ ଏଚ୍। ସେମିତି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେବ, ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଏ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଲମ୍ବ କ'ଣ ପି ବାଇ ଭୂମି ହେଉଛି ବି, ପି ବାଇ ବି। କଟ୍ ସେମିତି କ'ଣ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଏ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବି ବାଏ ପି। ସେକ୍ ଥିଟା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଏ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଚ୍ ବାଏ ବି। କୋସେକ୍ ଥିଟା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଏ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଚ୍ ବାଏ ପି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଲି କେଉଁଟା କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ପି ବାଇ ଏଚ୍, କସ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ବି ବାଇ ଏଚ୍, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ପି ବାଇ ବି, ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ସବୁ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଅଛି କେମିତି ଆମର ହେବ। ସାଇନ୍ର ଓଲଟାଟା ହେବ କୋସେକ୍। ଏଇଟା ଆମେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବତେଇବି, ଏବେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି। ସାଇନ୍ର କୋସେକ୍, ଟ୍ୟାନ୍ର କଟ୍, ଆଉ କିଏ ସେକ୍ର କୋସେକ୍, ସରି ସେକ୍, କସ୍ର ସେକ୍, ସେକ୍ ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଥିଟା ର କସ୍ ଥିଟା, ସରି କୋସେକ୍ ଥିଟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର କଟ୍ ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟାର ସେକ୍ ଥିଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବତେଇବି, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ। ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ପି ବାଏ ଏଚ୍, କୋସେକ୍ ଥିଟା ହେବ କ'ଣ ଏଚ୍ ବାଏ ପି, ତାର ଓଲଟାଟା 1 ବାଏ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପି ବାଏ ବି, କଟ୍ ଥିଟା ହେବ କ'ଣ ବି ବାଏ ପି। ତ କେମିତି ଏଟା ହେବ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଏବେ ଖାଲି ମନେ ରଖ। କସ୍ ଥିଟା ସେମିତି କ'ଣ ବି ବାଇ ଏଚ୍, ସେକ୍ ଥିଟା ହେବ କ'ଣ ଏଚ୍ ବାଏ ବି, ମାନେ ଏଇଟାର ଅପୋଜିଟ୍ ଏଇଟା। ଏଇଟା କାହିଁକି ଅପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମର ଅଛି ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ରିଲେସନ୍ରୁ ସେଇ ସାଇନ୍ ସହିତ କୋସେକ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନା ଏଇଟା ଓଲଟା, ତାର ଓଲଟା ମାନେ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବା ବିପରୀତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଯଦି ଗୁଣଫଳ 1 ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଯଦି ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମର ଆମର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ 1 ହେଉଛି। ତ ସାଇନ୍କୁ କୋସେକ୍ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ, କୋସେକ୍କୁ ସାଇନ୍ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା, ଦେଖ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସରି କୋସେକ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଆର ଓଲଟାଟା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା 1 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ପି ବାଇ ଏଚ୍ ଗୁଣନ କୋସେକ୍ ଥିଟା ହେଉଛି ଏଚ୍ ବାଇ ପି। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଗୁଣିଦେବି, ମାନେ ଲବହର ଏକା ଏକା ଅଛି କଟିଯିବ, ଏଚ୍କୁ ଏଚ୍ କଟିଲା, ପିକୁ ପି କଟିଲା, ରହିଲା କେତେ 1। ତ ଏମିତି ସବୁଯାକ କସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିକୁ ପି କଟିଯିବ, ବିକୁ ବି କଟିଯିବ, 1 ହେଲା। ଏଠି ସେମିତି ପିକୁ ବି କଟିଲା, ଏଚ୍କୁ ଏଚ୍ କଟିଲା, 1 ହେଲା। ତ ଏମିତି ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଟାର 1 ହେଉଥିବାରୁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କହନ୍ତି। ତମମାନେ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ କୋସେକ୍, ଟ୍ୟାନ୍ର କଟ୍, କସ୍ର ସେକ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ
ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ମନେ ରଖିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ୟୁତକ୍ରମରୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ସାଇନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କୋସେକ୍, ତାମାନେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/cosec ଥିଟା। କେମିତି ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି p/h, ତ ମୁଁ କହିବି 1/, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p/h, ମୁଁ କହିବି ଏଠି କୋସେକ୍ ଥିଟା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କୋସେକ୍ ଥିଟା, କୋସେକ୍ ଥିଟା କେତେ h/p, বা সাইন থিটা ইকুয়াল টু 1/cosec থিটা, 1/h/p। তো আমি জানিছে এটি কোণ গোটে ভগ্নাংশ তলে অছি, তা মানে এটি কোণ 1 ইন্টু ভগ্নাংশটা গুণন হয়ে গেলে কোণ হব, এপটে উল্টে যাব, h/p আছে, p/h হয়ে গলা, তা মানে এটি কোণ হল আনসার, যেকোনসি 1 নে p যেকোনো সংখ্যা গুণলে সেই সংখ্যা p/h, এটি সাইন p/h, এটা বাহারা p/h, তার মানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কেতে 1/cosec থিটা। এই ব্ୟୁତক্রমରୁ ହିଁ এইগুଡ଼ାକ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିଛି। କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 1/cosec ଥିଟା କେମିତି ହେଲା, କାରଣ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଦେଖ ଏଇଠି କୋସେକ୍ ଥିଟାଟା ଏପଟକୁ ଯଦି ଯିବ, ଏପଟେ ହରଣ ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ଯଦି କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା 1 ହେଲା, এইটা ଏଠିକି ପଳେଇଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସେମିତି ସବୁଯାକ ସେମିତି। ତ ଏବେ ଏଠି ଦେଖିବା tan ଥିଟା ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 1/cot ଥିଟା। ଦେଖ tan ଥିଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, tan ଥିଟା ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ p/b, 1/cot ଥିଟା କ'ଣ ହେବ, 1 ରହିଲା, ବାଇ cot ଥିଟା କେତେ, tan ର ଉଲ୍ଟାଟା b/p। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 1 ଇଣ୍ଟୁ p/b କଲି, ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ p/b ହେଲା, tan ଥିଟା ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 1/cot ଥିଟା ହେଲା। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ, এই ফর্মুলা সাইন থিটা tan থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা বাই কস থিটা। তো এইটি মু বুঝাউছি কেমিতি ହେଇଛି, সাইন থিটা আমি কোণ জানিবা, সাইন থিটা কোণ p/h বাই কস থিটা কোণ b/h। তো গোটে ভগ্নাংশ বিভক্তক আউ গোটে ভগ্নাংশ, মু তাকু কলে কোণ করিবি, p/h গুণন তল ভগ্নাংশটা গুণন হলে উপরু গলে কোণ ভরা হয়ে যাব h/b। তো এটি h কু h কটিলা, রহিলা কেতে p/b। তো এটি হেলা tan থিটা p/b, এটি এবে আনসার আমি গুণিকি বাহার কলে p/b হেলা, তেণুকরি tan থিটা ইকুয়াল টু কোণ সাইন থিটা বাই cos থিটা। সেই ভলিয়া কোণ cot থিটা হচ্ছে কোণ তার উল্টাটা cos থিটা বাই সাইন থিটা। ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼ିଲେ, ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରୁ 6 6 12 ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ବର୍ଗ। ବର୍ଗ କ'ଣ ଦେଖିବା, ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ସାଇନ୍ କସ୍ ଗୋଟେ ସେକ୍ କୋସେକ୍ tan cot ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟାର ବର୍ଗ ମିଶିଲେ ବା ଫେଡ଼ା ହେଲେ 1 ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 1। এই মেন ফর্মুলা আমরা এই তিনটা, সাইন স্কোয়ার থিটা প্লস কস স্কোয়ার থিটা 1, সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস tan স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1, কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা 1। এই তিনটাକୁ ଆମର মনে ରଖିବାର ଅଛି। এই তিনটাରୁ ପୁଣି 6টা ফর্মুলা ডিরাইভ হব। তো এই ফর্মুলা भी কেমিতি আসিছি দেখিদেবা টিকে।
साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन हूँ कौन साइन जगह में पकईली पी बाय एच रो स्क्वायर साइन रो स्क्वायर थीटा ताने साइन रो स्क्वायर प्लस कस रो वैल्यू कौन बी बाय एच तार स्क्वायर कली देखिए ये कौन हो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है वर्ग कले ये सेमती बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो आम जाचे लसागु नहीं जावा एच स्क्वायर माने एच स्क्वायर रहा तो ये कौन हम हर हरिकी लबर गुणवा यहाँ तो सामान अच्छी तो ऊपर कौन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख ये जो आम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आम पिथागोरस थ्योरम रे पढ़ी कौन पढ़ी ना एच स्क्वायर इक्वाल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एटा आम पिथागोरस थ्योरम रे पढ़ी कर्णर वर्ग इक्वाल टू भूमिर वर्ग प्लस लंबर वर्ग सॉरी हाँ भूमिर वर्ग प्लस लंबर वर्ग। तो ये आम कौन करवा से यही जगह मु कौन पकेबी एच स्क्वायर पकेली एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वाल टू क्या 1 बुझिपारे सेमिति सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एवं करवा गोटे देखा सेक आम कौन जाने सेक थीटा आमर कौन एच बाय बी रो स्क्वायर माइनस टेन कौन पी बाय बी रो स्क्वायर। तो ये कौन हम देखा सेक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एक माइनस हर अच्छी माने बी स्क्वायर रहा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आम जाचे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यार जो यहाँ माइनस हम पिथागोरस थ्योरम रे कौन हम बी स्क्वायर हम तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वाल टू क्या 1। तो यहाँ भी सेमती कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1 यहाँ भी से भाया फर्मूला पुट करी भैल्यू पुट करी सेठी वर्ग करी फेड़ीदे आमर 1 होची आम मन रखिबार अच्छी यही 3टा फर्मूला को यही 3टार बहुत गुड़िक गणित करने को पड़े यही 3टा को मन रखिबार अच्छी। देखंतु यही 3टार आउ कौन फर्मूला बाहर देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1। तो मुझे कहि खाली साइन स्क्वायर थीटा कौन हम ना एपटे प्लस कस स्क्वायर थीटा अच्छी एपटू पलैले इक्वाल टू चिन्हर अपोजिट सेपट को आर पट को पलैले कौन हुए प्लस थिले माइनस हुए माइनस थिले प्लस हुए गुणन थिले हरण हुए हरण थिले एपटे गुणन हुए। तो ये कौन हम साइन स्क्वायर थीटार खाली खाली पचारि जब साइन स्क्वायर थीटा कौन हम ये 1 रहा 1 ये प्लस कस स्क्वायर थीटा अच्छी सेपटू गले कौन हम माइनस कस स्क्वायर थीटा। तो यही फर्मूला देखिले आम आउ गोटे फर्मूला पाइले सेमती आउ गोटे कौन पाइबा ना आउ गोटे आम सेमती पाइबा कौन ये कस स्क्वायर थीटा भी पाइपर कस स्क्वायर थीटा कौन ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा युवाक आमर कैलकुलेशन कला बेले पर मित्र पकाए डायरेक्ट भी माने क्वेश्चन पकाए। देख गोटे फर्मूला आम 2टा फर्मूला पाइले सेमती सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1 होता। तो से यहाँ आमर आर मेन फर्मूलाटा कौन सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1 यहाँ आमर मेन फर्मूला थिला से मु कहबी खाली सेक्स स्क्वायर थीटाटा केते हबो ना एठी माइनस टेन स्क्वायर थीटा अच्छी एपटू गले कौन हो प्लस होला सेटा गोटे फर्मूला पाइले सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आउ जदि मु कहबी खाली टेन स्क्वायर थीटा केते हबो ना मु कौन करबी एटा माइनस अच्छी मु एटा को सेपटू नहीं जीबी 1 टा को एपटू को नहीं आसीबी ता माने कौन हबो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जिवो टेन स्क्वायर थीटा प्लस रहिला ये फर्मूला रू ये 2टा फर्मूला डिराइव होला। सेमिति आउ गोटे कौन थिला हमर थर्ड फर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इक्वाल टू 1। तो ये आम से यही पाइबा कौन ना कोसेक स्क्वायर थीटा जे केते हबो एटा माइनस कट स्क्वायर थीटा एपटू पड़ेले कौन हम प्लस हो। तो ये कौन हम खाली कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वाल टू कौन हम 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा जदि कट स्क्वायर थीटा पचारि आमर कट स्क्वायर थीटा माने कौन प्लस कट स्क्वायर थीटा मुझे एपटू नहीं जी प्लस हो 1 टा को एपटू नहीं आसली माइनस होगा 1 टा को एपटू नहीं आसबि कौन हम माइनस 1 हो प्लस 1 अच्छी एपटे माइनस 1 हो। तो ये कट स्क्वायर थीटा एपटू नहीं गली कौन हो प्लस कट स्क्वायर
থিটা ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ এই ফর্মুলা দেখ কট স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনস 1 যদি আমি ফর্মুলা গুড়াক বুঝিথিবা ভলসে বুঝিথিবা মনে রখি ସବୁଦିନ মনে রহব আর ঘোষিলে ସବୁଦିନ মনে রুহেনি যেকୌଣସି জিনিস হোক ঘোষিবা যদি ସବୁଦିନ মনে রহবনি বুঝিকি পড়িবা যদি বুঝিকি ঘোষিবা তাহলে মনে রহব। দেখন্তু এবে পড়িবা আর গোটে भागकिया संपर्क कोण गुड़िक मध्य अनुपात गुड़िक मध्य संपर्क भागकिया संपर्क कौन तो टैन थीटा कौन देख ये आम जाचे टैन थीटा इक्वल टू व्युत्क्रम फर्मूला अनुसार जाचे व्युत्क्रम कौन 1/cot थीटा तो 1/cot थीटा जे आम एबे पढ़िले कौन 1/cot थीटा जे किए cos थीटा बाय sin थीटा तो ये जो cos थीटा बाय sin थीटा को मुझे उल्टेले कौन हम गुणा हो sin थीटा बाय cos थीटा तो आंसर केते हला टोटाली sin थीटा बाय cos थीटा सेमिति cot थीटा कौन cot थीटा जानचे 1/tan थीटा 1/tan थीटा कौन तो tan 1 रहा बाय tan थीटा कौन आम जाचे sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा 1 इंटू यहाँ गोटे भग्नांश ना भग्नांश को मुझे गुणी भी 1 रे उल्टब तले भग्नांश थे कौन हुए गुणन हेले भग्नांशटा उल्टी जाए तो ये कौन हम हर लब लब हर हम cos थीटा बाय sin थीटा तो ये कौन है cos थीटा बाय sin थीटा देखिले ये cos थीटा बाय sin थीटा तो पिला माने एटा बुझी पारचंती कि नहीं कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणांतु जदि बुझी पारचंती बा वीडियोटी भल लागुची लाइक करंतु शेयर करंतु सांग मानक सहित नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु।